বড় আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচারকারী চক্রের পর্দা ফাঁস করল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পুলিশ 4 জন অভিযুক্ত পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছেন। পাকিস্তান থেকে ড্রোনের মাধ্যমে পাঠানো অত্যাধুনিক অস্ত্র কুখ্যাত গ্যাংস্টারদের কাছে পাঠানোর চেষ্টা করছিল। পুলিশের মতে এই অস্ত্রগুলি পাঞ্জাব হয়ে ভারতে আনা হয়েছিল। লরেশ বিষ্ণই, বামভিয়া গোগি এবং হিমাংশু ভাউকে পাচার করা হতো। উদ্ধার করা অস্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে তুরস্ক চীনে তৈরি উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্র। ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে খবর আসে যে কিছু পাচারকারী বিপুল পরিমাণে অস্ত্র সরবরাহের জন্য রাজধানীতে আসতে চলেছে, আর এরপরে রোহিণীতে ফাঁদ পাতা হয়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণে আধুনিক অস্ত্র উদ্ধার করেছে। পুরো নেটওয়ার্ককে ধরতে তদন্ত চলছে। গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তরা পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে যে দিল্লির রোহিণী এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে তথ্য আসে যে কিছু চোরা কারবারি রাজধানীতে অস্ত্র সরবরাহের কাজ করছে এবং তারই পরিকল্পনা করছে। এরপরে দলটি একটি ফাঁদ পাতে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার বিষয়ে ডিসিপি ক্রাইম ব্রাঞ্চের সঞ্জীব যাদব জানিয়েছেন, ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে খবর ছিল পাকিস্তান থেকে কিছু অস্ত্র দিল্লিতে সাপ্লাই হয়। 19 তারিখ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওদের কাছ থেকে 8টি গান মেলে, আর তার মধ্যে 3টি তুরস্কের এবং 5টি চীনের তৈরি। আমরা খবর পাই প্রায় 2 বছর ধরে তারা এই কাজ করছে। আমরা গোটা বিষয়টা তদন্ত করে দেখছি। কি বলছেন ডিসিপি সঞ্জীব যাদব, শুনবো। ये क्राइम ब्रांच की टीम को इन्फॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान से कुछ वेपन दिल्ली एनसीआर के इलाके में बदमाशों को सप्लाई होते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया और उसी कड़ी में 19 तारीख को 2 व्यक्ति, जो मनदीप और दलविंदर नाम के व्यक्ति, रोहिणी के इलाके से गिरफ्तार किए, जिनके पास से 8 वेपन मिले थे, जिसमें से 3 मेड इन टर्की और 5 मेड इन चाइना वेपन है। और वो यहाँ पर क्रिमिनल्स, जो रिसीवर्स हैं, जो बदमाशों को या गैंगस्टर्स को वेपन सप्लाई करते हैं, उनको डिलीवर करने आए हुए थे। तो उनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये पिछले लगभग 1.5-2 सालों से इस तरह का काम कर रहे हैं। सर, आईएसआई का इसमें जो लिंक है वो बताया जा रहा है, और साथ किस तरीके के वेपन हैं सर, किस तरीके की पिस्टल्स हैं इसमें? ये वेपन चूँकि पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो उसमें जो हैंडलर है जो सप्लायर है, उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है। लेकिन ये वेपन जो PX-5.7 है मेड इन टर्की, और PX-3 जो मेड इन चाइना है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और PX-5.7 तो इस तरह का वेपन है कि ये BP जैकेट को भी पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है। सर, यहाँ पर दिल्ली वो सामान पकड़ाने के लिए आए थे, कैसे, मतलब क्या था उनका सारा काम? जो व्यक्ति सप्लाई करने आए थे, वो यहाँ पे रिसीवर्स को एक GPS लोकेशन शेयर की गई थी, जो उनकी आपस में उस लोकेशन पर सप्लाई करना था। इस इन्फॉर्मेशन पे ही हमने इनको अप्रेंट किया। सर, आने वाले समय में और भी ऐसी कार्रवाई देखी जा सकती है? हाँ, इनमें कई और व्यक्ति आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इस तरह के काम में लगे हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए अरेस्ट की जाएगी। দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় লাগাতার চলছে তদন্ত, একই সঙ্গে চলছে ধরপাকড়। আর তদন্ত প্রক্রিয়া যত এগোচ্ছে ততই একের পর এক চমকে দেওয়ার মতো তথ্য আসছে। গোটা চক্রে আগেই ধরা পড়েছে ডক্টর শাহিন শাহিদ। তদন্তে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য এসছে। তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদে দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধৃত জিহাদি ডক্টর মুজাম্মিল শাকিল স্বীকার করেছেন যে 2023 সালে দিল্লি এবং দেশের আরও বেশ কয়েকটি বড় শহরে একাধিক বিস্ফোরণের পরিকল্পনা সে করেছিল। ধৃত জিহাদি মুজাম্মিল আরও জানিয়েছে যে সে 6.5 লক্ষ টাকায় AK-47 বন্দুকও কিনেছিল। সূত্র মারফত আরও জানা যায় যে এই 2 বছর ধরে মুজাম্মিল শাকিল বিস্ফোরক, রিমোট এবং অন্যান্য বোমা তৈরির উপকরণ সংগ্রহ করছিল। বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহৃত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া কেনার দায়িত্ব ছিল তার উপর। মুজাম্মিলের হরিয়ানার গুরুগ্রামে এবং নুহু থেকে 3,26 কুইন্টাল NPK সার কিনেছিল, আর অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য নুহু থেকে কিনেছিল। সেই সঙ্গে ইলেকট্রনিক উপাদান ফরিদাবাদে 2টি ভিন্ন বাজার থেকে কেনা হয়েছিল। মুজাম্মিল রাসায়নিকগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য একটি ডিপ ফ্রিজারও কিনেছিল বলে জানা গিয়েছে। এই জিহাদি মডিউলের সদস্যরা বিস্ফোরক সামগ্রী কেনার জন্য নগদ 26 লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিল। এরপর এই অর্থ উমারকে হাতে তুলে দেয়। সূত্র মারফত জানা যায় যে বোমা হামলাকারী নিজেই 2 লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিল। সূত্র মারফত আরও জানা যায় যে
আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নিয়ে উমার এবং মুজাম্মিলের মধ্যে ঝগড়া হয়, আর এরপরে উমার মুজাম্মিলকে তার লাল গাড়িটি দিয়েছিল। গাড়িটি পরে ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার করা হয়। ধৃত জিহাদি মুজাম্মিল আরও জানিয়েছে যে 6.5 লক্ষ টাকায় সে একটি AK-47 বন্দুকও কিনেছিল। আল ফালাহ ইউনিভার্সিটির সঙ্গে দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে যোগসাজশ মিলেছে, আর তারপর থেকেই এই ইউনিভার্সিটির ওপর কড়া নজর রয়েছে গোয়েন্দাদের। সম্প্রতি এক বিস্ফোরণের তথ্য সামনে এসেছে। জৈশ মডিউল কাশ্মীরের হাসপাতালগুলিকে অস্ত্রের দোকানে পরিণত করার পরিকল্পনা করে ফেলেছিল। সূত্র মারফত আরও জানা যায় যে সাম্প্রতিক দিল্লি বিস্ফোরণ মামলার সঙ্গে জড়িত জৈশ-ই-মোহাম্মদের সন্ত্রাসী মডিউলের তদন্তের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তদন্তে জানা যায় যে বেশ কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে জড়িত। এই কাশ্মীর মডিউলের হাসপাতালগুলিকে বড়সড় অস্ত্র সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার ছক কষে ফেলেছিল তারা। আর এই সবকিছুর মধ্যে নতুন করে গান উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একই দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ড নিয়ে একেবারে সরগরম হয়েছে পরিস্থিতি। তার মধ্যে চীন, তুরস্ক থেকে আসা অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ভাবতে পারছেন, নয়াদিল্লিতে এই সমস্ত চোরা চালানকারীরা এই সমস্ত অস্ত্র নিয়ে আসছিল। বড় আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচারকারী চক্রের পর্দা ফাঁস করলো এবারে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। কি জানা যাচ্ছে বিস্তারিত, চলুন শুনে নিই। नहीं, ये क्राइम ब्रांच की टीम को इन्फॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान से कुछ वेपन दिल्ली NCR के इलाके में बदमाशों को सप्लाई होते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया और उसी कड़ी में 19 तारीख को 2 व्यक्ति, जो मनदीप और दलविंदर नाम के व्यक्ति, रोहिणी के इलाके से गिरफ्तार किए, जिनके पास से 8 वेपन मिले थे, जिसमें से 3 मेड इन टर्की और 5 मेड इन चाइना वेपन हैं। और वो यहाँ पर क्रिमिनल्स, जो रिसीवर्स हैं, जो बदमाशों को या गैंगस्टर्स को वेपन सप्लाई करते हैं, उनको डिलीवर करने आए हुए थे। तो उनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये पिछले लगभग 1.5-2 सालों से इस तरह का काम कर रहे हैं। सर, ISI का इसमें जो लिंक है वो बताया जा रहा है, और साथ किस तरीके के वेपन है सर, किस तरीके की पिस्टल्स हैं इसमें? ये वेपन चूँकि पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो उसमें जो हैंडलर है जो सप्लायर है, उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है। लेकिन ये वेपन जो PX-5.7 है मेड इन टर्की, और PX-3 जो मेड इन चाइना है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और PX-5.7 तो इस तरह का वेपन है कि ये BP जैकेट को भी पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है। सर, यहाँ पर दिल्ली वो सामान पकड़ाने के लिए आए थे, कैसे, मतलब क्या था उनका सारा काम? जो व्यक्ति सप्लाई करने आए थे, वो यहाँ पे रिसीवर्स को एक GPS लोकेशन शेयर की गई थी, जो उनकी आपस में उस लोकेशन पर सप्लाई करना था। इस इन्फॉर्मेशन पे ही हमने इनको अप्रेंट किया। सर, आने वाले समय में और भी ऐसी कार्रवाई देखी जा सकती है? हाँ, इनमें कई और व्यक्ति आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इस तरह के काम में लगे हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए अरेस्ट की जाएगी। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।